মণিপুরে শেষবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পা পড়েছিল 2022 সালের 22শে ফেব্রুয়ারি। তারপর 2023 সালের মে মাসে রাজ্য জুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে জাতিগত দাঙ্গার আগুন। প্রাণ যায় শতাধিক মানুষের, হাজার হাজার পরিবার হারায় ঘরবাড়ি। 2 বছর পেরিয়েও অশান্তির ছায়া কাটেনি উত্তর পূর্বের এই রাজ্য থেকে। এই সময় বিদেশ সফর কিংবা ইউক্রেন রাশিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা সবাইতেই দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে, কিন্তু মণিপুরে যাওয়ার সময় বের করতে পারেননি তিনি। এই অভিযোগ তুলে বিরোধীরা বারবার সরব হয়েছে। লোকসভা অধিবেশন থেকে শুরু করে সাংবাদিক সম্মেলন, প্রতিবারই এই একই প্রশ্নে বিত্তে হয়েছে মোদীকে। এবার বিরোধীদের লাগাতার চাপের পর এবার মণিপুর সফরে প্রধানমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে উত্তর পূর্বের রাজ্যের উন্নয়নের মেশিন চালিয়ে যেতে সংঘাত থামানোর আর্জি জানান তিনি। শনিবার মণিপুরের চুরাচাঁদপুরে জনসভা থেকে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা করানোর জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। বিরোধীদের লাগাতার কোপের দাগ মুছতে শনিবার উপহারের ডালি সাজিয়ে মণিপুরে গেলেন মোদী। চুরাচাঁদপুরের সভায় মোদী বলেন, আশা ও বিশ্বাসের নয়া সকাল শুরু হয়েছে মণিপুরে, তবে উন্নয়নের জন্য শান্তি প্রয়োজন। গত 11 বছর ধরে একাধিক সংঘাত হয়েছে এখানে, তবে মানুষ শান্তির পথই বেছে নিয়েছেন। इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। इंसान ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करे। সরকার যে মণিপুরের হিংসা থামাতে লাগাতার কাজ করছে সে কথা মনে করিয়ে মোদী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা করিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে মোদীর বার্তা, পরিবার ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সকলে শান্তির পথে ফিরতে হবে। মোদী আশ্বাস দেন, ভারত সরকার মণিপুরের মানুষদের পাশে রয়েছে। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। 3,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए
500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। 2014 সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মণিপুরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন 11 বছরে মণিপুরে 3700 কোটি টাকার হাইওয়ে তৈরি হয়েছে, 8700 কোটি টাকার হাইওয়ে তৈরির কাজ চলছে। মণিপুরের রেল যোগাযোগ বাড়ানো হয়েছে, শীঘ্রই ইম্ফলকে জুড়ে দেওয়া হবে রেলের সঙ্গে। এর জন্য 22,000 কোটি টাকা ব্যয় করেছে সরকার। রেল রোড বাজেট আগের চেয়ে অনেক বাড়ানো হয়েছে। শহরের পাশাপাশি রাস্তা তৈরি হয়েছে গ্রামেও। আজ মণিপুরের সমস্ত মানুষ বিদ্যুৎ ও নলবাহিত জলের সুবিধা পান, যেটা আগে একসময় ভাবা যেত না। একটা সময় ছিল যখন দিল্লিতে প্রকল্প ঘোষণা হলেও এখানে পৌঁছতে দশক পেরিয়ে যেত। তবে কেন্দ্রীয় সরকার সেই ধারা বদলে দিয়েছে। সরকারের দৌলতে পাহাড়ে তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক হাসপাতাল। 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जाए। हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया। शहरों के साथ ही गांवों तक भी सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। बीते वर्षों में यहां नेशनल हाईवे पर 3,700 करोड़ रुपए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 8,700 करोड़ की लागत से नए हाईवे पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। इस पर सरकार 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस क्षेत्र में पहले बिजली की कितनी समस्या होती थी, हमारी सरकार ने आपको इस परेशानी से मुक्ति दिलाने का प्रण लिया है। साथियों, हमारी माताओं बहनों को पानी के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें होती थी। इसके लिए हमने हर घर नल से जल स्कीम शुरू की। एक समय था जब दिल्ली से घोषणाएं होती थी और उनको यहां पहुंचते पहुंचते दशकों लग जाते थे। आज हमारा चूरा चांदपुर, हमारा मणिपुर भी बाकी देश के साथ विकास कर रहा है। গোষ্ঠী সংঘাতের পর এই প্রথম রাজ্যে পৌঁছে চূড়াচাঁদপুরে ঘরহারাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রাণ শিবিরে বয়স্ক ও শিশুদের সঙ্গেও দেখা করেন। তাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। ত্রাণ শিবিরে শিশুরা হাতে আঁকা ছবি, ফুলের তোড়া, পালকের টুপি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে দেয়। মোদী আশ্বাস দেন কেন্দ্রীয় সরকার পাশে রয়েছে। যদিও 28 মাস পর অশান্ত মণিপুরে পা রাখতে বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েন মোদী। দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মোদীর সফরকে একটা প্রহসন বলে মন্তব্য করেছেন। রাজ্যের দুর্দশা পীড়িত মানুষের প্রতি এইটা এক ধরনের অপমান। খাড়গের তো মণিপুরে হিংসা ছড়ানোর পর থেকে 46 বার বিদেশ সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু একটিবার সহানুভূতি দেখানোর খাতিরে হলেও মোদী দেশের মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পারেননি। প্রশ্ন তুলেছেন কোথায় প্রধানমন্ত্রীর রাজধর্ম। এদিকে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও মোদীর মণিপুর সফরকে নিয়ে ব্যাপক নিন্দা করেন। কেরলের ওয়ানারের সাংসদের কথায় ওখানে যা ঘটেছে তা উনি ঘটতে দিয়েছেন। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited much long before. And it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long and so many people to get killed and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. তোপদাকে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও যখন মণিপুর জ্বলছিল তখনই যাওয়া উচিত ছিল। শরৎ তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। उनको तो पहले जाना चाहिए था। अगर वो देश का प्रधानमंत्री है, इफ ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब मणिपुर चल रहे थे, इतना लॉस हुआ, इतना मर्डर हुआ, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीमेन इतना हुआ, चीफ मिनिस्टर के घर में बंकर बनाना पड़ा। अभी क्या वो टूरिस्ट बनकर जा रहा है, पॉलिटिकल टूरिस्ट बनकर जा रहा है? उनको बहुत पहले वो जाना चाहिए था।
ये मणिपुर इस गवर्नमेंट का एक बड़ा फेल्यूर है। 2023 সাল থেকে কুকিমেতে সংঘাতের বলি হয়েছেন বহু মানুষ। শান্তি ফেরাতে লাগাতার চেষ্টা হলেও দফায় দফায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে উত্তর পূর্বের রাজ্যটি। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারান অন্তত 250 জন মানুষ। ঘর ছাড়া হয়ে 60,000-এরও বেশি মানুষ আজও শরণার্থী শিবিরে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু 2 বছর কেটে গেলেও মণিপুরে পা রাখেননি প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে আবার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী একাধিকবার মণিপুরে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। তাতে প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপ আরও বেড়েছে। তবে এবার মোদির পা পড়ল মণিপুরে, আর তা নিয়েই বিরোধীদের তোপের মুখে পড়লেন নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।